आज गोटे प्रसंग आम प्रभु वाक्य कथबार्ता हेबा। प्रसंगटी है ख्रिस्टियान मानू रोग हुए कि ख्रिस्टियान मानू रोग हुए अनेक समय रे नहीं कि लोक आमको कहे सब बेले प्रार्थना जाऊच सकाल सकाल प्रार्थना बोले पलाउच संध्यारे तुम प्रार्थना रोचे आहरी न खाई मिशा प्रार्थना करुच रविवार दिन भी प्रार्थना करुच एमती ख्रिस्टियान को आम 2026 आका देखु ना तो आज आम जानी आमर जेजे बापा जेजे माँ अजा आई से रविवार रविवार जाऊे केते भल रोते रोग ना कष्ट ना तुमको केमती रोग छाड़ू ना तुमको केमती समस्या छाड़ू ना लोक मान प्रश्न से लोकंर प्रश्न से कहे तुम्हें ख्रिस्टियान हेलो परा रोग कहीं छाड़ू ना एत प्रार्थना जाऊँचे भौणी तांकर झील को कहीं ज्वर कमु ना सप्ताह को 3 थर मेडिकल कहीं जाऊँ लोक मान प्रश्न से इठी बसी लोक रोग क्या ना हाँ कही कथा को भूली जावाटा गोटे रोग किटा एटा कही कथा को जे मन रखी पारना स्मरण शक्ति जार सेटा भी गोटे जार पाटी बासना देउची ताकू कोन बोली कहबे हाँ पाटी गंध देवाटा रोग ना कि इटी जदि बीपी चेक करबा कार बीपी नॉर्मल थिबो हाँ बीपी लो थिबाटा भी रोग बीपी हाई थिबाटा भी लोकंकर प्रश्न कौन ख्रिस्टियान मान को रोग हुए कि बोले ख्रिस्टियान हो गले बॉडी स्टील हो जाउछ कि आमे रोबोट हो जाउछ आउरी आमर माँ भौणी माने सत कथा प्रार्थना बसला काका एते रोग जर आमे एटा मने रख पारुछि एबे देखो लोक मद पिउचंती तुम्हें मद पिउन रे आमे सकाळे गोटे बियर संध्यारे गोटे बियर पकड़ा आमे खाइबू सेति पय हमर देह पूरा विद्या परी आमर किछि रोग नाइ ज्वर नाइ देखो आमो परी पियो सतके सत सेमान को ज्वर नाइ दुका नाइ किछि काहेकि काहेकि एमान शैतान सहित मिसी जाइछन पाप आत्मार अधीन रे पड़ेले सेति पई आराम से खा आराम से पी एंजॉय कर तो रोग नाइ ज्वर नाइ सकाळे उठले हाय रे संध्या रे सइले हाय रे आराम से सुखरे तु रहबो शैतान सहित बंधु बांधला लोक की ज्वर आइबो की रोग आइबो आइबंको समय रे कार पछरे शैतान न जाई आइबंको घरे काई जाउची हाँ आइब सिद्ध पत्रे चलवाटा आरंभ आइब परमेश्वर को भय करवाटा आरंभ कले आइब खराब काम गुड़िक को धीरे 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 से परित्याग करवाटा आरंभ करबारु शैतान तार पछरे लागिछि अरे जो लोक सिनेमा हॉल सप्ताह को 3 थर जाउछि तार पछरे शैतान काहेकि दिबो जीवो कि काहेकि आर पछरे मु जीवा दरकार ना ए तो ऑलरेडी मोर दलर लोक ए मोर दलर एबे प्राइवेट कॉलेज गोटे थी जो पिला माने कॉलेज रे एडमिशन हेलेनी फीस बांधलेनी से पिला मान को पछरे फोन करबे कि प्रिंसिपल जार एडमिशन हे नै सेमान को कांटेक्ट करा है काहे कि हमर कॉलेज रे शामिल हेबा पई हमर थारे जॉइनिंग हुओ हमर पिला माने गत वर्ष एति परसेंटेज रे पास हेतिले और एति फैसिलिटी हमें दउछु एति खाइबार बंदोबस्त अछि सेमान को बसिबा पई चेयर रो बेंच रो सब सुविधा अछि के का को कहबे जो माने जॉइन हे जो लोग कांग्रेस रे ऑलरेडी अच्छी तार पछरे बारंबार बुझाइबा की दरकार अलगा दल रे जे अच्छी ताकू आनवा पई चेष्टा प्रिय माने आमर जीवन रे जदि निंदा ताड़ना लागिछि रोग लागिछि समस्या लागिछि गोटे विषय आमे प्रभु रे बडुछु गोटे विषय आमे पाप को नाही बोली कहिलु
आमे अन्याय को नाई बोली कहलु मिछ को नाई बोली कहलु जगत को टाटा करी प्रभु को सामना रखी आमे चालू सेति पाई हमर जीवन रे रोग लागि रहिबो समस्या लागि रहिबो एटा मन रखंतु गोटे वाक्य पढ़िबे मो सहित आपण माने फिलिपियो 3 अध्याय फिलिपियो पुस्तक 3 अध्याय बाहर करंतु 20 आउ 21 पद पढ़ 20 पद आउ 21 पद आमे माने तो स्वर्गर प्रजा आमे कोटिर प्रजा के सुनुछ टिके मुंडो टिके उठांतु हाँ दया करी मत देखंतु हाँ सुंदर नथिले भी देखबार नै कि निजर पास्टर निजर पाई केमती हेबार अछि सुंदर हेबार हाँ किए अछंती कि आमेन बोल कहबा लोक निजर विश्वासी पाने निजर पास्टर पाई बहुत सुंदर हेबार मु तो कहे आमर विश्वासी मान को जीवन रे परिवार रे कौन सी भूल भटका हैला अन्य माने जेते टिकल मारी कथा है तुमे किए तुमे कहबा को किए आमर विश्वासी मान को विरोध तुमे किए मु कहे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु लेखा जाउची कोन बोल लेखा जाउची आंबे माने तो स्वर्गर प्रजा कुटर प्रजा आमे स्वर्गर हाँ भावंतु नाही मो ओडिसा रो नागरिक हाँ ओडिसा नागरिक भारतर नागरिक मात्र एटी आमर सबुदिन रहिबार जगह आंबे माने तो स्वर्गर प्रजा से स्थानरु मध्य आम्हे माने त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमनर अपेक्षा रे आमे कार अपेक्षा रे अछु भाईरती भाई को सुन ले जा आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ अपेक्षा रे अछु कार अपेक्षा रे अछु भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କର आगमनर अपेक्षा रे आमे अछु तापरे से आपणार जो कार्य साधक शक्ति द्वारा समस्त विषय को निजर वशीभूत करि पारंती समस्त विषय को से निजर वशीभूत करि पारंती तो द्वारा आम्भ मानकर छार शरीर को की शरीर एटा छार शरीर की शरीर हमर भाषा रे लिखा है नै छारो छारो बोले छारो तो छारो पाउस तो आमर शरीर केमती शरीर छार शरीर को आमर एही छार शरीर को रूपांतरित करी आपनार गौरवमय शरीर सदृश करिवे जेतिकी दिन आमे पृथ्वी रे अछु ए छार शरीर रे रोग हेबाटा हेबो रोग हेबाटा हेबो जाकू रोग हो नाही प्रभु को धन्यवाद दिए न हेउ आपण मान सुस्थ सबल रुहंतु किंतु काकू रोग हेले आपण कमेंट करंतु नहीं अनेक टिकल मारी कथा हेबे नहीं कि रोग छाड़ू नाही तांकू बेमार आर छाड़ू नाही देखो केते बेले तुमर पाळी आइबो केते बेले तुमर पाळी आइबो एटा गाय पाळी को 8 दिन को 3 दिन 8 दिन को पुनी 3 दिन चराइबा हाँ केते बेले पाळी आसबो आ पाळी न आसु आउरी आमे लोकों को कहबाटा छाड़बा आमे तांको पई प्रार्थना करिबा प्रिय माने लेखा जाउची जे ए छारो शरीर ए शरीर काईरे निर्माण कले प्रभु काईरे निर्माण कले जोड़े मते कहउथिले मरला परे स्वर्ग रे जाई हेबो तुमे मरी करी ए घर छानी ऊपर टिके जाई देखो किना बोलु मरले तो ए माटी रे थिबो ए माटी रे पुतबे तुमे केंदी स्वर्ग जीव छानी ऊपर टिके जाई देखो बोलु मुही बोले एते अज्ञानता लोक मान को मुंड भीतर पसी गला से माने प्रभु को जानी पारले नाही ए शरीर स्वर्ग को जीव की रक्त मांस ईश्वर को राज्य अधिकार करि पारे नाही ए शरीर प्रभु को राज्य को जाई परिबो नाही काहे कि एटा होची छारो शरीर की शरीर एटा छारो शरीर ठीक है जितना ही कि ना कहबा की शरीर छारो बोले छारो हां के लोग मांस बोलते मांस ना हां मांस एटा छारो शरीर हैला एटा होची से बासन मांदबा पाउस पुरिया शरीर रे ए शरीर रे रोग हेबाटा आ जने शिक्षा दउथिले परमेश्वर को केबे रोग हेबो की बोला विश्वासी माने नाही बोलले हेले आमे प्रभु को विश्वास करबा दिन टू कार संतान हेलु आमे परमेश्वर को संतान हेलु तांगर पिलाटो रोग हेबो की बोला से माने नाही बोलु रोग आसीबो नाही
ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର ଭୟଙ୍କର। ବାପରେ ଏତେ ବଡ ଟେଜାରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ମୁଇଁ ଦେଖିକିନା ଭୋପା ହେଇଗଲି। ବାପରେ ପ୍ରଚାର ବାପରେ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବେ ଖାସି ଲୋସମ ହେବାଟା ଆଜି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ତାର ମାନେ ନାହିଁ କାଲିକା ଆଉ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲବା। ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛୁ ଅଭାବ ହେବ କି ନାହିଁ? ଅଭାବ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଅଭାବ ନହେଲେ ଆମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି? ବାୟା ହଉଛ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଡି ଅଏଲ କାହିଁକି ଲିକ୍ ହେଉଛି? ଆମେ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ଲିକ୍ ନହେଲେ ଆମର ଗାଡି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଗାଡି ଭୁଇଁରେ ନଛୁ ରାଜା ବୋଲେ ସତରେ ସତ ଉଡିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ହସୁଛନ୍ତି। ବୁଝବା ଲୋକ ସେମାନେ ହସିବେ ହେଲା, ନ ବୁଝବା ଲୋକ ଗୁମାନ ଗୁମାନ ମୁଇଁ କରି ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅଭାବ ନଥିଲେ ଆମେ ବସିଥାନ୍ତୁ ଏଠି। ଭୁଲରେ ଯଦି କାହାର ପଇସା 2 କୋଟି ବାହାରି ଆଇବ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଠା ଉଠି କରି ମୋଟ ମାଟିକୁ ଡଙ୍ଗରେ ମାରିଯିବୁନି। ସେମିତି ଲୋକମାନେ ମିଶା କେତେ ଲୋକ ଆମର ଛାର ଶରୀରରେ ରୋଗ ଆସିବାଟା ଆସିବ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଝୁମୁଛ ଦୟାକରି ଚେତନା ହେଇକିନା କୁହ। କିଏ ଝୁମୁ ନାହାନ୍ତି କହୁଛି ହେଲା। ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ? ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସାଧନ କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବାରମ୍ବାର କଣ କରୁଥିଲେ? ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗା କରନ୍ତୁ। ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କରୁଥିଲେ? ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲେ ଯୋଉଟା କି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ? ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 12 ପଦ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଭୟଙ୍କର! ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଭିଷେକ ଅଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ହସ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ବାହାରକୁ ଯିବାର ତାଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ରୁମାଲ ଯଦି ମାଗି ନେଇକିନା ସେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଥଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ଯଦି ଏତେ ଅଭିଷେକ ଏତେ ମହିମାରେ ଗୌରବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ଆପଣ ପଢିବେ 2 Corinthians 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 7 ପଦରୁ ପଢ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବି ନ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଟା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବି ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଛାର ଶରୀର ହେଲା। କି ଶରୀର? ଏ ଛାର ଶରୀରରେ ନେଇକି ଆମକୁ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ନାଇକି ବହୁତ ପରିବାରରେ ମିଶା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଥିବେ ନାଇକି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ଭାବବାଣୀ କହିଥାନ୍ତେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାର, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ହେଇ ଫିଲିପଙ୍କର 4ଟା ଝିଅ ପରି ଭାବବାଣୀ କହିଥାନ୍ତେ। ବାପା ମାନେ ଏଠି ଆସି ବେନ୍ ପରି ଭୁଲିଥାନ୍ତେ। ଦେଖ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖ,
ମୋ ମଜା ଝିଅକୁ ଦେଖ, ସେ କେମିତି ଭବାନୀ କହୁଛି, ମୋର ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଖ, ଖୋଲିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସେ କଣ୍ଟକ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପା ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ମୁଖ ଫିଟାଇ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କି ଖରାପ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କି ଖରାପ ପାଇଁ? କେତେ ଜଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି? ବୁଝବା ମା ବାପା ହେବି, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝବା ବାପା ହେବି। କାହିଁକି ଅବୁଝା ହଉଛି କେଜାଣି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହେବି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶରୀରରେ କଣ କରାଗଲା? ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? 8 ପଦ, ଯେପରି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ 3 ଥର ବିନତି କଲି। ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ ଥିଲା? ପାଉଲ କିଏ? ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର 1 ପ୍ରେରିତ। ତାଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରି ଏତେ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରକାଶନ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ପିତର, ଜହନ, ଯାକୁବ ଏମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଙ୍କ ରୁମାଲ ଯଦି କାହା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ରୋଗ ଅଛି। ପାଷ୍ଟରକୁ ରୋଗ ହେବ କି? ହେବ କି ନାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ହେବ କି ନାଇଁ? ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମନେ କର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, ଅଭାବ ହେବ କି ନାଇଁ? ଜିହୋବା ଯିରି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କେମିତି ଅଭାବ ହେବ? ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଚିଲାଉଛୁ, କାହିଁକି ଅଭାବ ହେବ? ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଅଭାବ ହେବ? କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଅଟୋ ନେବାର ହେଲା, ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଆମେ ବସୁଛୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ଅଭାବ ହେବ? କାରଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଭାବ ନହେଲେ ପ୍ରତିପାଳକକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମୋର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରତିପାଳକ। ମୋର ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳକ ବୋଲି କହିପାରି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆଖି ଖୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଯଦି KTM ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଭାଇ? ଯେଉଁମାନେ ମା ବାପା ବାନ୍ଧିଥିବା 7 ମହଲା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମା ବାପାଙ୍କ କାରରେ ବସିକିନା ଚଢି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ? ସେମାନେ ଗାଇପାରିବେ କି? ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ପରିଚୟ ଦେଲ, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଦୃଢ ଆଶ୍ରୟ। ମିଛ ଗାଓ ନା, ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବେଶୀ ଧନ ଅଛି, ଟିକେ ଦାନ କର। ବେଶୀ ଧନ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବେଶୀ ଧନ ଅଛି, ବିକିକିନା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଉପରେ ଜମା ହେବ। ନହେଲେ ଉପରେ ଗଲେ ଖାଲି ଇଟି ମିଶା ଖାଲି। ଆହୁରି ସେ ଚିଡ଼ିଆ ପାନ ଲଗେ କଣ କହିବେ? ସେଟା ଲଗାओ ଲାଲି ଲାଲି, କଣ ବୋଲବେ? ଲାଲିରେ ବାନ୍ଧ, ନହେଲେ ଚିଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧ। ବୋଲ ଇଟି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସିଟି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କଲନ୍ତରରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ଡୁବଡା। ଗୁରୁବାର ଆଡେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ 5 ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଇଥିଲି। 5 ଟଙ୍କା ଆଗରେ 2 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? ଆମେ କେତେ ଦୂର ଯାଉଥିଲୁ 2 ଟଙ୍କା ନୋଟ ସାହସରେ, ହେଲା। ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଯଦି ଆଇ ଦେଇଦେଲେ, ଏତେ ସାହସରେ ବିନ୍ଦାନୀଗୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ରେଡି। ବାଟେ ପଡିଗଲା, ପ୍ରାଣ ଗଲା ପରି। ସେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଜିତି ଦେବି ବୋଲି ଇଟି ଭାନ ଚିଟି ଭାନ ଚିଟି ଭାନ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ବୁଡି ଗଲେ। ଲୋକ ଲାଡୁ ପିଠା ଘିନି ଖାଇବାଟା ଦେଖି କରି ବୁଲବା କଥା। ଲୋକ ଆଜି ମିଶା LIC ରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କଳନ୍ତର ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଇଟି ଭାନ ଚିଟି ଭାନ ଚିଟି ଭାନ। ପରେ ତୁମର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ, ପରେ ବୁଝିବ ଆମେ ସେଠି ଗଲେ କିଛି ପାଇବା କି ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଥିବା? ସେଠି ଗଲେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ଭଲ ହବ? କେତେଟା ପାଷ୍ଟର ମାନ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ନଥିବ, ଉଠରେ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ 2ଟା ଲାଗ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ୱାହ,
मोर परी पास्टर हेले जा हो मते किछि न थाउ सिना ए भौणी मात्र 3टा पिंदिछन ए भाई 2टा पिंदिछन जा हो मते मुकुट नले की हैला सिंहासन नले की हैला मुसे नरके न जाई इटी असली कोने मिसा झाड़ू परी कोने मिसा थिबार मात्र सिटी पलाई जीवा जिसु से भितरे गला बेले गोड़े गुड़ा धरी घोषाड़े ही भितरे बाहर जीवा कथा बाहर भीतर रु बाहर रही गलो बहुत डेंजर प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आमे जानबा ए पृथ्वी रे जद दिन अछु से दिन हमर जीवन रे रोग होते मतलब आमको गोटे गौरवमय शरीर अपेक्षा करिछु आमे एठी थाई किना कष्ट पाउछु दुख पाउछु गोटे समय आइबो आमे एठी संपूर्ण भाव रे परित्राण होई चाली जीवा मोर प्रिय भाई बड़ी माने गोटे वाक्य पढ़ी आमे प्रार्थना करिबा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को आसन प्रकाशित 21 अध्याय पढ़ंतु 3 और 4 पद आ मु सिंहासन मध्यरु गोटिए महाशब्द यहाँ कहिबार शुणिली देख मनुष्य मानक मध्यरे ईश्वर वासस्थान अच्छी प्रभुंकर वासस्थान कोटी अच्छी कोटी अच्छी पछर लोक शुणुचंदी आगर लोक कुआडे गले हां एना रेप्चर पिक्चर हैला कि बोली कि ना मुई आडे आमे अटकी जाई हेबो से मन भारी जीव सही सही स्वर्ग भारी गले मोर जाई हेबो लेखा जाउची कोन आ मु सिंहासन मध्यरु गोटिए महाशब्द यहाँ कहिबार शुणिली देख मनुष्य मानक मध्य ईश्वर वासस्थान अच्छी से सेमानक सहित वास करिवे आ सेमाने ताहांक लोक हेबे 4 पद पुणी ईश्वर स्वयं सेमानक संगरे रहिबे और सेमानक चक्षुरु समस्त अश्रु जल पचिदेवे मृत्यु आउ घटिबो नाही शक की क्रंदन की बथा आउ हेबो नाही कारण पूर्व विषय सब लोक पाई सेठी गले आगा रोग सेठी गले आगा बथा सेठी कांदबी बोले मिसा आसु हां एटी लुह थिबो और केतन तो कांदला पुरी किना छेप लगाई किना कांदे सेटा डुप्लिकेट लुह ओरिजिनल जे कांदुची नेगे तार हृदय केमती तोली जाउची बहुत कष्ट एमिति अनेक माँ भणी मानकु भाई मानकु रोग अछि असह्य जंत्रणा हां जार सर्जरी हेछि केंती हाय हाय लागुची हां इंजेक्शन नेबा को पड़ुची सबु बेले टैबलेट खाइबा को पड़ुची हां कोन तो नाही एते कष्ट एते जंत्रणा एते कष्ट के दिन पाई राति अंधार हेतिला कार मन अछि राति अंधार हेतिला कि नाही के जन देखि नांती बोधे राति तो अंधार हे नाही तो दिवस पार्टी तिला मन पुरी के जन अरे अंधार हेतिला की बोलछो राति अंधार हेतिला कि नाही हेतिला एबे जाय अछि कि अंधार हां देखि देखो बोल रे अंधार अछि कि उजळ हेला नी हमर लोग भी सब दिन रहबो के दिन टिके बोता संभाली दियो जिसु आइले माने सकाळ पाइबो आमर सब शरीर गौरव परिणत हो छार शरीर परिवर्तन करी आमको गोटे अक्षय शरीर परमेश्वर देवे सेठी आगा रोग नथिबो सेठी ज्वर नथिबो ठंडा काश सेठी नथिबो सेठी डाबू दरकार नाही ग्रोसरी दुकान जीवा दरकार नाही रोसई करबा दरकार नाही सेठी सूर्यर आवश्यक नाही सेठी पानी आनी रांधबा दरकार नाही गाधाइबा दरकार नाही इति थिबा जाय सब करबा को पड़बो केते पानी आनी गाधाइ अर्जाल पुछे ही था केते खे रांधबा मुई रांधबी जे पाखरे बसी घाटा घाटी करी परिश्रम कर रांधबी नै चक्की देबी त नै खाई हेबो से सर एटा कीटा ऑटोमेटिक एटा कोन मशीन हेची फूफ कर पकाई देले सब तैयारी हे कर किना देबो के जन सुविधा अछि बोली ज्ञानु चंती सत से हमर कोन से बासन माजवा मशीन जाको भी अछि कि नै थाली पसाई देले से धोई किना अलसुआर माडे मिसा स्वामीर जीवन खाई के ज्ञानी चंदी ये अलसुआनी स्त्री मान उठबारे अलसुआ खाइबारे मिसा अलसुआ पुनी हाथ थालीर भात एंती रापी किना पार्टी रे नेबाकू इच्छा करे ना ए नटिया वंश हां
प्रभु आमान को अनुग्रह करूँ ए पृथ्वी रे थिबा जाए आमर झाड़ नाल बाहर झाड़ न बाहर आमको खाइबा को रांधला बेले मिसा झाड़ बाहर मस्त गरम रे आमर घरे जेमती दान रे निया लगा रांधुथिबे नहीं कि गैस रे रांधो बोलले भी बुझबे जहाँ भी हो रांधुथिबे नहीं कि अंका आमे जोटा पारले सेटा पकाय चकटी देबा कि परिश्रम करी पाखरे बसी केते समय पर फुटा पकाइबार हाँ के फुटण पकाई देकिना पूरा कला कर देबे तरकारी केमती थिबो सबु दिन है केते नख काटी हेबार बोले हेबो कि नख गड़ुथिबो कि नहीं आमर जीवन रो अपवित्रता मध्य सबुदिन सेमती मन परिवर्तन होची गोटकी थर मन परिवर्तन कल जीवन सारा सरीगला स्वर्ग को जीवा लाइसेंस नहीं मन परिवर्तन होची गोटे प्रोसेस प्रतिदिन एटा करूथिबार अछि मन परिवर्तन केते दिन करबार अछि आज मन परिवर्तन कली अनुताप कर प्रार्थना कली काली भी आउरी मते मन परिवर्तन करबार जीवन सारा करूथिबार अछि एटा बोले नै कि नको बाडले बाडले काटुछु कि नै बगीचा कहीं सुंदर रोचे बगीचा रे घास बाहर ना कि बगीचा ना से घास बाहर ना सब बेले एटा पूरा चमकुची बोलतो कि बगीचा रे भी घास बाहरबो बगीचा रे भी कंटा गच बाहरबो सिटी गोटे माली थिबो से कौन करूथिबो सब बेले झिकी किना हिंगुथिबो पानी देउथिबो खत देउथिबो ताकू माटी टिके खुनी किना गछ को उश्वास करूथिबो कि नाही सेति भाई तो से माहौल टा सुंदर थे हमर परिवार रे भी बेले बेले घास गोटे गोटे बाहरबो हाँ गंडगोल टिके हेई हेबो अशांति टिके आसबो प्रार्थना जीवन रे शिथिलता आसबो काकू देखि टिके खराब दृष्टि देखलो सेईटा को कोन करबार छी नख काटला भरी प्रतिदिन गादाइला भली प्रतिदिन कुंडाइले न कुंडाइले केनते हेबो जेट मुंडी हेई हेबो कि नै के कुंडाई कि ना आसीचो जे माने कुंडाई नांती हाथ उठाई पारबे नै जा हो के भी डाला मुंडी नांती धन्यवाद समस्ते कुंडाई चंती कुंडाई जो कि नहीं कहीं कुंडाऊ न कुंडाइले जेट हेबो कि नहीं जेट बोले बुझी पारछ आमे जेट बोले कौन बुझिलु जेट मास बोलबाटा नहीं कि एटा जेट मास बेसी खारा नहीं कि एटा हमर पूर्व पुरुष और भाषा होती गोटे कि नहीं जेट मास को खारा को बोलबे सत कि नहीं जेट मास नहीं जेट मुंडी माने बहुत अच्छा